Hello my guys, good evening. Good evening sa lahat. Ayan, mga on pagbibingka. Panihapon og bibingka. Ayan o. Tsaka may pansit. Pansit with kuan. Tawag nito. Sarap ng bibingka. Ito lang hapunan guys. Ano man? Ayaw man. Ha? Ayaw man eh. Dili man kaani mo unsa. Antod mabuntag. Rice man pud ni oy. Mao gani. Dili mo unsa di kaani. Sarap isaw-saw sa ketchup. Bingka with ketchup. Then with pansit. Manihapon ta guys.